ada lagi ternyata pertanyaannya nih Miss Agnes. Not only the first question, but it's also related to have the small talk. Do you think, and why do you think small talk is important? What is on your point of view, Hmm, Miss Agnes? menarik, menarik. Small talk itu penting nggak sih? Padahal small talk itu kan bahasa Indonesianya sebenarnya cuma bahasa basi ya. Ya, Bahasa basi. Seems like we only talk about the unimportant things. Kayak kita cuma bahasa basi ngomongin sesuatu yang nggak penting. But turns out the function of small talk itself is quite very important. Ternyata fungsi dari small talk itu sendiri sangat penting. Maybe, for example, if it's in the workplace, when we meet a new clients, or let's say when meet a new customers, will we just directly answer, okay, the payment is this, and then you have to pay. Will it be successful to connect with the customers like that? Do you think, Miss Rida? not really, I think. Not really. I do Yes. agree. So, for example, yeah, simple as we are a seller, and then we will have our potential buyer. What should we do? Of course, we will not just say, okay, buy this. It's around 50 millions. Pembelinya kabur pasti. Betul. Small talk is actually also part of the hospitality, the politeness. Jadi menurut saya small talk itu nggak hanya melulu cuman kita ngobrol doang ya. Itu bukan hanya sekedar basa-basi, but it's actually showing our hospitality, showing our respect, showing our appreciations to the other people, how we treat the people, how we appreciate to them. Jadi sebenarnya makna dari small talk ini sendiri itu sangat dalam loh. Jadi bagaimana kita bisa mengenal orang lebih dalam. Bagaimana nanti kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik. Kalau dari awal aja kita nggak melakukan small talk, aku nggak percaya kalau misalnya nanti misalnya kita penjual gitu ya, akan mempunyai pembeli yang mau kembali lagi repeat order ke tempat kita. Simpelnya seperti itu. Wow, So, it's it has interesting. interesting deep meaning on it. Exactly. Meskipun simple ya, Miss Agnes, hanya Mm, small talk, mm. tapi ternyata artinya itu sangat dalam sekali. Jadi bisa juga sebagai engaging between seller to buyer. So it's also important, you think. Berarti ini sangat penting nih ya, menurut Miss Agnes nih, in having the Exactly. small talk. So, Bapak Ibu, do you think it's also important for having the small talk? Apakah menurut Bapak Ibu juga sangat penting untuk memulai dari small talk atau basa-basi lah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, in Indonesian, basa-basi kadang kan kita kayak, ih boring, kayak, apa sih kamu? To the point aja kali, biasanya ada yang begitu nih. Ternyata, having small talk in Miss Agnes point of view, menurutnya Miss Agnes, ternyata itu sangat penting. Tidak hanya untuk sekedar basa-basi, tapi juga bisa sebagai engaging between one person to another person. Oh, this is so interesting. Ternyata sangat menarik sekali nih. Ini belum ke poinnya, Bapak Ibu. Poinnya itu nanti akan ada di next slide. We're gonna give you the way how to start. Kita akan berikan caranya nih. Terus bagaimana nih kita memulai? Sedangkan di Indonesia kan seperti ini ya, Miss Agnes. Untuk hanya sekedar, oke, let's say, kalau orang Inggris bilang, it's hot here. Itu kan simple thing yang normal bagi mereka. Tapi kalau untuk Mhm. orang Indonesia nih, Miss Agnes, kalau kita ngomong nih, contoh nih ya, kita niruin orang bule atau orang foreigner, untuk memulai small talk seperti itu. Contoh nih aku praktekin ke temen aku. Hai, isn't it hot? Kayak aneh banget gak sih Miss Agnes? Garing sih pasti. Iya Misalnya kan? kita ketemu Miss Rida, terus tiba-tiba Miss Rida ngomong, panas ya? Aneh kan? Betul sekali. Iya, garing pasti. Ya. So how is the way, Miss Agnes? Nah, the way-nya, caranya itu akan ada di next slide. So guys, are you ready for having the way how to start the small talk? How to be successful in a small talk? So, this is important in having small talk. Ternyata small talk itu sangat penting. Dan caranya itu pasti harus menyesuaikan where we are, di mana kita. Kalau kita di Indonesia berarti small talk-nya, basa-basinya ya sesuai orang Indonesia. Dan tidak
bisa sama juga dengan orang luar. Kalau orang luar panas ya di sini itu sangat normal. Tapi kalau kita pakai di Indonesia atau Jawa nih, saya orang Jawa, misalnya kelas Jawa, kalau kita pakai di Jawa, panas ya sekarang, itu akan menjadi sesuatu yang garing atau tidak asik.